انتبهي معي أيتها الأخت الكريمة. السلفية أيها الأفاضل وليست جماعة وليست عصبية، إنما السلفية منهج قرآني ونبوي بفهم الصحابة، على رأسه رسول الله القائد لفاطمة وهو على فراش الموت: فأنا لك خير السلف وخير السلف ورسول الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله هل النصر والعيد واستبشر الكون والدنيا غريد المجد يشدو على أنغام ملحمة مصدوقات العهد هم النصر موعود الحمد لله مينا دومينا الدين kumbe akela kamale na Usman Sherifu madana hadara bolo abiga dina la si akoni mo mi sereka ka emmo yele me dina la selila ale bi tebe yana ka sayate ati wajibi ke tuguni o ya so e ma donde wa o mi ma kala kala la afole ya ni ya barati le wuli bali ko manduye ko mi to ka fo ko mba don ko manduye mbado wa ma bi ne mati rabbik fahati ala ko amma ne ala nema min ga dama de ko fo furu nde dore do aga islamay ne ba dongo jugu ne ma fanya islamay da ma fo mbala yerenga ne ya dongo jugu ne ma fanya islamay da ma fo mbala yerenga ne ya dongo jugu ne ma fanya islamay da ma fo mbala yerenga ne ya dongo jugu ay ni nga ni mi fo ya fo ko toko atiyele me ango o de ba wala fiya ko viu ne kwa ma ngo doro aya mene wallahi atiyele me ango o de ba wala fiya ko viu ne kwa ma ngo doro aya mene wallahi ana yala na senge atike toro mimi do bwala fona e min blaka adu wata yote wallahi ne ko ala kota kuti ningo kila kota kuti ni mi voya ka islamela ngale na alala min ye kuma no yenye au fe sisa wallahi o yenye o tsaka don ba ne ko ne mi bo don ba wa tsaka so ne mi tsaka so mwele ife no mi ja nan fe no mi ja badaki jima don ba ne bi mi vo ataka so don ba so alors ramadan ni re ko da ala la yiki le wa fu ite to be kalo to be wardunga da ala la yiki le khalas ko iba bedo makilim te ka bedo abe manjaw ala yiki le ayatle fu ite ble don bo bi fo ben dugu duwa ya be aka warnu ndunga galo vi ya do kala ko tada ne ko nyaado men mi ga jugu nyaado na nyaado yi yoroti do tewa wal ma iko nyaado ibulla wal ma iko nyaado yi jugu men ne ko nyaado mbiya bo ka fo mbiya dama do tada billahi tallahi allah shahid ma ma ni ma ko bidana ni don baye ni invité yoro mbi jabi billahi eme andi ta barta o mam ta dalu de jira nyon alata etta teneta de alata am tu de jira ni en wele mbita ni ma ko bene bismillah ka sun mo ko fe mbato tanga ton may mi fo galun كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فاللهم وفقنا لما تحبه وترضاه آمين. طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما الله سبحانه وتعالى تنو دانفهم مريدو kakisini nema chama ina Allah subhanahu wa ta'ala bulu kaka kachi dembaka noye Muhammad bin Abdullah
ana ka so dunkew ana ka sahaba baw ani maaw ma ni yi senda nuna ni ɲumanya ye fo ka taa se sara don ma k'a ɲini allahu subhanahu wa ta'ala fɛ a k'an bɛ sawaba ma fɔta ani kɛta ani ŋaniyɛta bɛɛ lajɛlen na k'a ɲini allahu ta'ala fɛ a k'an dusukun langolonya ka bɔ munafiqiya ma a k'an dusukun langolonya ka bɔ yɛrɛ jirantiya ani yɛrɛ lamɛn ani jɔyɔrɔ ɲini ni ala ko baaraw ye ka allahu ta'ala deli ala min n'a bɛ dusukun kɔnɔna ko dɔn hali ɲɛ ka kɔmini allahu ta'ala ka kɔlɔsi bɛ nin bɛɛ lajɛlen kan k'a ɲini ale masaba in fɛ a ka baara ninnu kɛ ala kama baaraw ye ni k'u sara kɛ aljanna ye an bɛɛ lajɛlen ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ silamɛw k'aw fo ni silamɛya ka foli ye k'a ɲini allahu ta'ala fɛ ni audio in bɛ taa se silamɛ kelen o kelen ma i bɛ sigida min na i bɛ lahalaya min na i bolo bɛ baara min la a k'a sɔrɔ i b'i yɛrɛ sago bolo kan ala k'o kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye ni sago ani jugu sago i yɛrɛ ka sago o de ka ɲi n'a bɛɛ lajɛlen ye ka ala deli ala ta'ala k'o kɛ an bɛɛ lajɛlen ye a k'a sɔrɔ silamɛ kelen o kelen i bɛ lahalaya min na i b'i yɛrɛ sago bolo de kan e yɛrɛ b'a fɛ i ka kɛ cogo min na a k'a sɔrɔ i b'o cogoya in na ala k'o kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye o tɛmɛnen kɔfɛ an baden silamɛw halisa an bɛ continuer an ka walanda fɛ k'a jira k'a fɔ kuma kelen don an b'a taa ni ka segin wagati bɛɛ silamɛya ye jamajɛ de ye foroba de don o la jamajɛ fɛn wajibi don jama k'a kɔlɔsi o la a tɛ se ka to ten maa kelen bolo a ka don a kɔnɔ ka bɔ a kɔnɔ cogo min ka di a ye fo ka taa se ka fɔ maa kelen de bɛ silamɛya kɔnɔ kabini kunu fo ka taa se bi ma silamɛya ye forobafɛn de ye silamɛdenw u bi jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma de ka silamɛya sɛnsɛn silamɛya ma deli ka kɛ maa kelen ka jɔnforo ye ni min ka di ye i b'o fɔ a kɔnɔ min ka di ye i b'o kɛ a kɔnɔ silamɛya ma deli ka kɛ o ye o kama an baden silamɛw halisa an ka walanda an bɛ continuer a nɔfɛ an ko an balimakɛ a ye ɲininkali dama dama kɛ an na bali a ye jalakili bin an kan jalakili nin kɔfɛ ka ɲininkali dama dama kɛ an na o kumana a ka ɲininkaliw kɔnɔ wala a ka jalakiliw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ karamɔgɔkɛ a ko ale ka don min na a b'a ka wajuli kalan kan karamɔgɔkɛ y'a jira k'a fɔ ale ka kumakan a kan ko silamɛya kɔnɔ n'a kelen wulira don min na o kumana a bɛ kuma to yen o don k'a jira k'a fɔ karamɔgɔkɛ a y'a jira k'a fɔ silamɛya diina kɔni ale b'a dɔn de k'a taa kun fɔ ka taa bila kun ka taa jɔ jan fɛ ka taa bila jɔ sugun fɛ a b'a dɔn i n'a fɔ lamɛnbagaw yɛrɛ hakilima ye cogoya min na ni kuma ninnu bɛ taa ni ka segin ni karamɔgɔ nin bolo sigida caman na a b'a fɔ lahalaya caman na a b'a fɔ fɔcogo caman na siga tɛ nin fana la an ye nin mɛn wa siga t'a la karamɔgɔkɛ ye nin fɔ a bɛ nin kan fana a y'a waleya fana mun na ka d'a kan k'a ta ayiwa ko daminɛ ma kana bila an bɛ don min na komi bi an ma deli k'a ye n'a bɛ yen nɔ an ka dɔnni ma bɔ a kan ka fɔ tile kelen siɲɛ kelen masala kelen diina walanda kelen ko karamɔgɔkɛ bɛ deli hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ silamɛya kɔnɔ ala ye siranya kɔnɔ k'a fɔ ko tiɲɛna ne kun ye nin fɔ tan nɔ kunu nka erreur bɛ nin na silamɛw a sawaba ye nin de ye an ma deli k'o ye o b'a yira k'a fɔ karamɔgɔkɛ ye min fɔ a da la o de bɛ a kɔnɔ siga tɛ a la k'a fɔ a ye min bɔ a da kɔnɔ dɛ o de b'a kɔnɔ nka kuma nin ye fili ye kuma yɛrɛ tɛ a fili la o la ni Alahu Taala ka diɲɛ ye an b'a lajɛ an ka faamuya fitinin kɔnɔ kuma nin a bɛ tɔɔrɔ min don silamɛya kɔnɔ
a bɛ degun min se silamɛya ma a bɛ silamɛya la segin cogoya min na an bɛ fitinin min dɔn a la an b'a lajɛ ka dɔɔni fɔ o la pour que an balimakɛ ani lamɛnnibaga ɲuman bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'a faamu ka fɔ nin kuma min filɛ ka fɔ silamɛya diina ne b'a bɛɛ dɔn silamɛya diina a ye na n ɲininka a la a ye na ne de ɲininka n b'a dɔn silamɛya diina ni ne ye n ko fɔ a la a ti wuli nin b'a ka kuma kɔnɔ nin kumakan min filɛ nin fɔbaga fɔlɔ nin ye aw ka karamɔgɔkɛ de kabini kira Mahamadu cira kana bila yan bɛ don min na komi bi maa min sera ka farinya silamɛya kɔnɔ ka ni ɲɔgɔnna kuma fɔ a fɔbaga fɔlɔ o ye aw ka karamɔgɔkɛ de o ka jɛya bɛɛ ye i bɛ diina kitabu bɛɛ ta ka diina kitabu bɛɛ f'u ye k'a bɛɛ kɔnɔ ko lajɛ n'i seko damajira ye bali dɔnniya maaw bɛ ɲɔgɔn kɔn a la a mɛnna an ka sigida la kosɛbɛ a lahalaya caman i bɛ taa tɛmɛ an yɛrɛ ka dɔnnibaga kɔrɔw ka gafew fɛ minnu ye sɛbɛnni kɛ wala i bɛ tɛmɛ an ka dɔnnibaga kɔrɔw ka kumakanw fɛ minnu ye kumakanw ta i tɛ nin kumakan ɲɔgɔn sɔrɔ maa si bolo fewu ni nin karamɔgɔ kelen tɛ o kumana an baden silamɛw an bɛ Alahu Taala deli ala ka dusukun khalasilen a k'o nɔgɔya an ye ka kuma nin lamɛn ni hakili ye a k'o nɔgɔya an ye amma maa minnu bɛ ayiwa yɛrɛ sago kɛ wala yɛrɛ sago fɔ kuma fɔ la min ka d'u ye u k'a fɔ nka siga tɛ a la an ka engagement ni Alahu Taala continuera ka ni to an na an bɛ fitinin min dɔn an bɛ lebu fitinin min dɔn an ta yala fitinin de ka da ka karamɔgɔbaw olu tulo b'an na tuma dɔ i b'a sɔrɔ olu y'a ye batara ko de olu ma sɔn k'i da don a la an kɔni ka seko damajirani an bɛna o kɛ ka karamɔgɔkɛ ka nkalon a ka nanbara a ka yaadalenya a ka kafalenya a ka malobaliya jamafɛn kɔnɔ an bɛ min don a la an bɛ continuer k'o da kɛnɛ kan foyi tɛ an n'a cɛ dama fɔ a donna jamafɛn de kɔnɔ o la an b'aw hakili la kunu kuma dɔɔni waati caman na nin kɔsana in fɛ ni karamɔgɔkɛ sira yɔrɔ min na a b'a fɔ ko ne ko dama jɛnɛya ka dabila o de bɛ ni maaw cɛ ne ko dama sonyɛni ka dabila o de bɛ ni maaw cɛ ne ko dama janfa ka dabila o de bɛ ni maaw cɛ wallahi an bɛ kale Allahu subhanahu wa ta'ala la nin ta ale ka kuma ye lamɔ bɛ du o du kɔnɔ ko kɔlɔsi b'a kɔnɔ ko danbe b'a kɔnɔ ko anw b'a fɛ don dɔ la an bolo ka kɔrɔta nin bɛ o du bɛɛ kɔnɔ nin ta ka kuma ye wa n'a yɛrɛ fana kun danna nin ma wallahi maa si ma deli ka sigi k'a fɔ k'i ko k'an ka sonyɛni dabila o kumana o defo filɛ o ma deli ka kɛ a ma dan nin ma nin y'a da kɔnɔ gɛsɛ ka da ka tɛ dɔwɛrɛ dɔn ni nin tɛ dɔnniya ye nin tɛ kalan yɛrɛ maa si tɛ nin kalan bɛɛ ni nin bɛ bɔ i ka so wa n'a kun danna nin ma a b'a si kɛ ka wɔn ka si kɛ ka kuma ani maa si tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ka da kan maa tɛ nin kalanyɔrɔ la bɛɛ ni nin bɛ bɔ i ka so o tumana lamɛnnibagaw b'a dɔn ka da kan hakili bɛ bɛɛ fɛ ka fɔ ani maa kelen ma deli ka fɔ ɲɔgɔn kɔ nin mun nin kelen na ka fɔ i ko an ka sonyɛni dabila wa an t'a dabila a donna forobafɛn de kɔnɔ k'a kuru k'a k'a dingɔ ye ka yɛlɛ a kɔ la k'a ka diɲɛ ɲini a kɔ la ni nkalon ni janfa ni nanbara ni yɛrɛ bonya ni yɛrɛ kɔrɔta ni kafan yɛrɛ la ani karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na o de la o kumana o dɔ filɛ nin ye kabini silamɛya kunu kana bila bi la nin kumakan naani min n'an filɛ k'a fɔ a fɔbaga fɔlɔ o ye aw ka karamɔgɔkɛ ye ne balimakɛ Sinayogo an balima silamɛw an filɛ ka bɔ ka dakuruɲɛ min fɔ ka fɔ karamɔgɔkɛ nin b'a ka kumaw kɔnɔ ale de bɛ diina dɔn k'a taa kun fɔ ka taa kun ale ka ngo kelen n'o wulila diina kɔnɔ a tɛ kuma tuguni
wa ɲiningali bɛ maa o maa bolo faama kunda fantan kunda diina kunkan a ye n'ale ɲininka wa diina bato n'a y'a bala yɔrɔ min na lahara b'a sɔrɔ yen nɔ wa n'ale ka ngo n'i y'a ta i n'a ta diɲɛ kun ka taa bila diɲɛ kun i tɛ maa sɔrɔ min b'a fɔ ko defo bɛ nin yɔrɔ in na fo ni maa min y'a ni dun fɔ o la an baden silamɛw kodɔnbaliya man jugu nka n t'a dɔn yɛrɛ fana ko n tɛ fɛn dɔn o de ka jugu ka tɛmɛ kodɔnbaliya kan o kumana nin kuma min n'an y'a fɔ aw ye n ko ale de ye kuma nin fɔbaga fɔlɔ ye diina kɔnɔ k'a ta kira Muhamadu cili ma kana bila an bɛ don min na komi bi fɔ ni a ɲɔgɔnna min nana bɔ tuguni k'ale ladege nka kuma nin an ka dɔnniya kɔni kɔnɔ kuma nin fɔbaga fɔlɔ ye ale de ye kuma nin fɔbaga fɔlɔ ye k'a da ɲɔgɔn kan nin cogo in na maaw kɔni sɔrɔla Allahu Taala ye dɔnniya sira dɔ nɔgɔya u ye u bɛ dayɛlɛ maaw ye o la pour que maaw ko nafa sɔrɔ u fɛ o ye dɔnniya sira dɔ ye i n'a fɔ Abdullah ibn Mas'ud alhamdulillah kuranna Allahu Taala kun y'a faamuya d'a ma a ye dayɛlɛ maaw ye k'a jira k'a fɔ ni maa min ni mago bɛ o dɔnniya la a bɛ min dɔn a la ni Ala sɔnna a b'o f'i ye ka tila ka dayɛlɛlen fana to ni maa sɔrɔla yen nɔ ayiwa min ka faamuya bɛ kulugiriya n'a ta ye o kalan sira in kan o kuranna ka o dɔn sira in kan siga tɛ a la ale fana bɛ taa kalandenya kɛ o bolo ka d'a ka dɔnniya an b'a minɛ ɲɔgɔn bolo de nka k'i dafa kuma na k'a bɔn k'a jira k'a fɔ diina ne y'a ta kun k'a bila kun i tɛ nin mɛn maa si la nin ye dalilu jɛlen de ye k'a fɔ jahili murakabu de don jahili murakabu ye maa juma ye diina kɔnɔ maa min tɛ foyi dɔn diina na a t'a kɔ n'a ɲɛdɔn a t'a kinibolo n'a namabolo dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na diina na nka a yɛrɛ fana t'a dɔn k'a t'a dɔn o kumana nin fili nin sabatira karamɔgɔkɛ ka siga tɛ a la ka d'a ka kuma sigilen yɛrɛ tɛ karamɔgɔkɛ bolo fo ka taa se ko kuma tɛ wuli kuma nin ma bɔ hakilima da wa a tɛ don hakilima yɛrɛ kunkolo la nka komi a yɛrɛ ka kuma a b'a taa ni ka segin tuma dɔn a nana fɔ ko ani kunfinw don nka hali o kunfinw fana silamɛw de don tiɲɛ na a bɛ ɲini karamɔgɔw fɛ u kana tɔ ka kunfinw to nin bolo nin ye taɲinina de diina kɔnɔ nin b'a fɛ ka diina utiliser de i n'a fɔ a y'a kɛ cogoya min na san 30 ni kɔ in kɔnɔ ka bɛɛ sen bɔ a la k'a k'a kelen ye ka positionner k'a ka a yɛrɛ ka jateminɛ na a bɛ se k'a ka diɲɛ dilan cogo min na ka dɔ dilan k'a to a kɔ an dun b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka hakili ɲuman d'a ma n'o tɛ diɲɛ fitinin dɛ komi Alahu subhanahu wa ta'ala b'o fɔ a ko wa farihu bil hayati dunya a ko maa dɔw wasara ni diɲɛ ye ten maa dɔw yɛrɛ nisɔndiyara ni diɲɛ in ye ten a ko nka diɲɛ in tɛ foyi ye lahara la fo fitinin diɲɛ in tɛ foyi ye lahara la fo fitinin a tɛ foyi de se représenter i n'a fɔ a b'o fɔ yɔrɔ wɛrɛ bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa a ko to nin cogo in na ko in yɛrɛ lasili ye min ye dɛ aw ye diɲɛ de ta lahara sanfɛ ka sɔrɔ lahara hɛrɛ bɛ o de la o de sabatilen don ka Alahu Taala deli Ala ka hakili ɲuman d'an ma ka tubi nɔgɔya an ye tubi bonda dayɛlɛlen don o la an baden silamɛw nin kumakan min filɛ ni ayiwa karamɔgɔ yɛrɛ tɛ nka an n'a kɛ karamɔgɔ ye ten komi ayiwa o de ka di a ye ayiwa karamɔgɔkɛ ye kuma min fɔ nin i bɛ nin mɛn jahili murakabu dɔrɔn de la maa min tɛ diina kɔ a n'a ɲɛ a t'a dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na maa min tɛ diina su a n'a tile a t'a bɔ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na a t'a dɔn dɔnniya yɛrɛ ye fɛn min ye o de b'i bila ka nin kuma in fɔ o kumana fɛn min ɲagamina ma an b'a essayer ka o jɛya dakuru ɲɛ dama dama kɔnɔ n'i y'a ye ale bɛ kuma nin taa ni ka segin silamɛya diina n b'a dɔn ne ko sonyani ka dabila o bi wuli wa ne ko jɛnɛya ka dabila o bi wuli wa ale ka faamu tagara a fɛ ka fɔ silamɛya diina ye o dama de bɛ silamɛya diina clôturer kodɔnbaliya yɛrɛ fɔlɔ ye nin de ye ka sɔrɔ
ka kon qur'ana jigini ye ka kon kira muhammadu cili ye sigida bela jelena jere bela jelena tabulu bela jelena adamadenya faralen bɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ o yɔrɔ ninnu fɛn ninnu ye adamadenya yɛrɛ lasili de maa o maa n'aw jɛra ka sigi wajibinin bilen don aw dalen bɛ alako la o aw dalen tɛ alako la o aw dalen bɛ sagakunu na o aw dalen tɛ sagakunu na o aw dalen bɛ alijannako yɛrɛ la o aw dalen tɛ alijannako la yɛrɛ wa aw dalen bɛ tasumako yɛrɛ la wa aw dalen tɛ tasumako la wa n'aw kɔni jɛra ka sigi i b'a sɔrɔ nin ye jɔsen belebeleba 5 jate ye adamadenya bɛɛ ni kɔlɔsi fan bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka kɛ silamɛ wala aw kana kɛ silamɛ o kuma na nin de kun ye diina ye gɛlɛya kun tɛ ye kira ni a ka ayiwa yani wa Quraysiw cɛ a cira diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma nka ani maa fɔlɔ minnu ye contact ta n'o y'a ka faso bulonda mɔgɔw a n'a ka kabila kelen mɔgɔw a n'a ni minnu bɛ sigida kelen na a n'u ma fɔ ɲɔgɔn kɔ nin kelen na tumana min a ɲagamina olu ma sa u t'a dɔn diina yɛrɛ ye fɛn min ye u t'a dɔn ɲɔgɔn sama-sama bɛ diina fan min fɛ olu y'a miiri k'a fɔ o jɔsenba 5 min ni adamadenya yɛrɛ bɛ sinsin o de ka hali ni tɛ diina la o sina ka n'o ta k'o bila diina minan kɔnɔ k'o kuma k'o tɛ wuli o la an balimakɛ an karamɔgɔ segin ka taa gafew filɛ sonyɛni kɔ mankan ma deli ka y'o la fɔlɔ jɛnɛya kɔ mankan ma deli ka y'o la fɔlɔ mun kama ka da kan nin bɛɛ kɛbaga b'a dɔn k'a bɛ kojugu la janfa mankan ma deli ka y'o la nanbara mankan ma deli ka y'o la faama kana fantan tɔɲɔ i n'a fɔ fantan yɛrɛ fana kana faama tɔɲɔ bi ma'ana tɔɲɔni kana kɛ maa kana tɛmɛ i ka hakɛ ka don maa wɛrɛ ka hakɛ kɔnɔ ɲɔgɔn sama ma deli ka kɛ o nɔfɛ o bɛɛ kɛbaga b'o kɛ nka i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛna hali adamadenya taabolo ɲuman bɛ nin kɔnturu la o la tuma min na ale y'o jate ka sin ka diina koli k'a bila o koli kɔnɔ o de kɛra sababu ye a b'a dafa kuma la k'a bɔn o la an baden silamɛw diina bɛ kalan de an kana sonyɛni kɛ o ye dakuruɲɛ kelen ye hali n'i ma taa kalanyɔrɔ la wallahi i ba b'o f'i ye i fa b'o f'i ye i benkɛ b'o f'i ye i sinjiw b'o f'i ye i mɔkɛ b'o f'i ye jɛnɛya b'o cogo la janfa b'o cogo la ngalon b'o cogo la nanbara b'o cogo la n'i kɛra setigi yɛrɛ fana ye i ka se kana boli fantanw kan o b'o cogo la n'i yɛrɛ fana kɛra fantan ye i kana hasidiya boli ayiwa setigiw kan o b'o cogo la o kuma adamadenya bɛ jogojugu fɛn o fɛn kɔnturu la n'a ayiwa a jogojugu bɛ bɔ adamaden na ka se adamaden ma ɛlɛ ni kalan tɛ o la o ye dakuruɲɛ kelen ye e yɛrɛ b'i yɛrɛ kɛ dungale ye dɔrɔn min bɛ bɛn i ma o bɛ bɛn i balimakɛ ma min tɛ bɛn i ma o tɛ bɛn i balimakɛ ma nin tɛ kalan o de la i b'a sɔrɔ karamɔgɔkɛ mana sigi yɔrɔ o yɔrɔ a da nɔrɔlen bɛ ninnu de la nin tɛ kalanko ye n'a dun bɔra nin kɔnɔ misikala zarati ka don diinɛ kɔnɔ dɔrɔn automatiquement i b'a ye a bɛ don nkalon na a bɛ don janfa la a bɛ don nanbara la a kuma yɛrɛ bɛ bɔ a da i tɛ se ka kuma min yɛrɛ i t'a ɲɔgɔn mɛn fɔ n'i sigira ale yɛrɛ kɔrɔ tuguni o la an baden silamɛw a ye nin kumakan minnu sigi ɲɔgɔn kan tan i bɛ lebu belebeleba 3 sɔrɔ a la ka se 4 ma o bɛɛ kelen kelen bɛ dɔnniya gɛn ka bɔ yen ne bɛ silamɛya diina n b'a dɔn n ka n ko kelen o tɛ wuli a la a ye na n ɲininka wa ni n y'a bato n bala yɔrɔ min na lahara b'a sɔrɔ yen wa n'i ye n ka dakuruɲɛ kelen ta i bɛ yaala n'a ye i tɛna karamɔgɔ sɔrɔ min b'a wuli an bɛ lebu belebeleba 3 wala 4 an b'o sɔrɔ nin kuma kɔnɔ a fɔlɔ wa o lebu si tɛ sɔrɔ dɔnnibaga la nin ye ka kuma i fɛ i ni hakili fɔlɔ o kɔfɛ Allahu subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ye dɔnniya kɛ fɛn min ye an bɛna dɔɔni fɔ o la o kɔfɛ kira Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam fana ye dɔnniya bila minan min kɔnɔ an bɛna dɔɔni fɔ o la o kɔfɛ kodɔnnaw fana ye dɔnniya bila minan min kɔnɔ an bɛna dɔɔni fɔ nin bɛɛ la tuma dɔ ni sigida kelen m'a bɔ an n'a kɛ 2 ye ni 2 yɛrɛ m'a bɔ an b'a kɛ 3 ye pour que halisa n'an seko damajirani ye ni maa kelen pesera ka karamɔgɔkɛ ka ngalon a n'a ka fandɔnbaliya k'o dɔn k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin tɛ
ate dina kalama ate foyi kalama la o ba an wasa kada ka tasuma be fa adun tina fafa baraka ke Allah taala kalikandu wala ambe ala kudela ambe ala de dele Allah taala ka ayere hakika jira anna anga baraka ni oye ante jamakola ante populisme nina kada ka votite mani matche election te mani matche fo de ka bokara mako kungolo la no ma bokara mako kungolo la o kuma na kunfum beke u ka pro bi maana u ka fele fin o de beke kunfum yi kada ka u ka fenyini dade beke kunfum yi kada ka u bu yera korota ni o kunfum jama de u bu ka jendla olu de kola u be bir olu de kofe ku mako bele jele nyine o kuma na fa ka bokara mako kungolo la de ka fo chidon be deli ka chi u be chi kan lase Allah se chugo nyumana Allah subhanahu wa ta'ala bu jarabi adote ma kelen pesoro o korota kungalondo do ma fla kira muhammadu yin fa sallallahu alaihi wasallam ako qiyamadu beni kay mantum bena akwa ben nabi yumenye ma'ahu ar-rajulu ani chekelen bena war rajulani doni chefla bena ay ma min sura ka chidena ka nabi yumenye do wa nabi yumenye beke laysa ma'ahu ahadun akelen pebe to ma kana jo Allah taala nyakoro ka ka sharia ke yenchi ne ko ni yense ko ke na malheureusement kuma na akabo karamo kungulola ka fo election te karamo ni nyonche beka sira Allah subhanahu wa ta'ala ni beka do ka fo ibina tajo ikan ko kilingo kile ibita jo ka anyefo Allah subhanahu wa ta'ala ninde karamo sira o kuma ngol lebu belebele mimbe ni kuma kan nungono na kilingo kile bi dunya genga boy a lebu folo oye ngalon kuma nin ten ngalon bon ngalon valer ka bonne aye ngalon dun kira sallallahu alaihi wasallam ay min fo ngalon kunka Allah subhanahu wa ta'ala ay min fo ngalon kunka o cejugo yara ko sebe o kuma ni ita mem wasla fo ngalon tigela min fana tesira kan ngalon koro kadaka iyere kamere yere ba fo yabi yen ngalon tigela angalo fana akrobo mango atita hiroshi amse kai e kap makan kele ambe fili tambo akono dina kono abes be sababai nga yere bunya mimbala o de kama tesi kuma na donumbaga ati wuli aka alayen sene de ba wuli note na fori makaba ku donumbaga ni alayen sene tila iti wuli munna kadaka wuli la we ka fo jonko alayen sene de boke o kuma na ngalon o ba kono wa don baga teke ngalon tigalay feminye ngaloni Allah subhanahu wa ta'ala ayemmin fo ngalon kunka o juguyara ibita suratul nahl ibita aya keme an aya saba Allah subhanahu wa ta'ala ayen ngalon lebu yen kusabe wa karamo kay ngalon tigalay de abengalon tige comme nugo temma men kono abengalon tige wa ngalon min fana do atemmalo ya te sira conséquence ya te sigi note dina doni ka bomma kelen ka domma o kuma na ngalon jahalu ba kono kodon bale anyo fawye deja jahilul murakkab ata donga ereta do kata don o kuma na fami nyagamina ma fana anyo je awye o ya lebu foloy jahiliya ba kono bi maana dina ere dombaliya te dina ne adamadenya bondo nyogona kadaka adamadenya o te kalanyo fawye kaban o yibi yere keb misali dron min kadiyo kadi balmake min mandiyo mandi balmake min bi beyma o be balmake ma min ti beyma o te be balmake ma o kuma o ye adamadenya ka doni min be adamaden ka halimi make islami o ni kera islami o kuma na doni flana min be na sisan o de bi ke dina e ka fara adamadenya ta ka o kuma na dina be ni doni ba fla de bulo ma kelena ibi adamadenya ta kolosi nga o mo ko te kalanjanna o kuma ibi soro ka ala ta kolosi o kuma kalanjam jam de ke feninga min be nyinyini ni chiene ngalombala ni bi se ka kuma kono ka fili ni fili ka teli ka mo soro kono o ye ala hakede ate fen kala mawla o kuma na o jahiliya min bala o kudombaliya min bala o de ya bla kuma in folila o ye lebu foloy lebu flana ngalon tigala fana dum abe ngalon tige o kuma na jahiliya dum dunya yere be singa jahilu genga boy
kumana ite donu baga tisika ken katla kake jahiliya kuma fo bagay kumana aka kumani automatiquement ni be abo dunia aba minangono kabla jahiliya minangono kele kumani ngalomba kono ina fambo de kasisa o ya lebu flanai ngalomba kono ngalon tigela dedu aduna ngalon do Allah subhanahu wa ta'ala min fo ngalona kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay min fo ngalona o ko ka girnde Allah subhanahu wa ta'ala ko chodi ngalon kibara yalla ni tara surat fangata suratul nahl ibta aya keme ani aya 7 ibe Allah subhanahu wa ta'ala mangam men ngalon tigalawma ala ko chodi إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون أم بس إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون والعياذ بالله ما سبقوا أكون ما بيسون كان قالون تكي أنا تصنف في الدوني mun ko son asamalila noya nga walanda be mire no fe aya kemene aya nani katase aya kemene aya duru ala ko chogodi ako inna ma yaftari likadhiba alladhina ma de biso ka nyetu ko kangalon fin dontige majuma alladhina la yu'minuna bi ayati allah ma min dangani yaninte Allah ta'ala ka kabakoma ma min dangani yaninte Allah ta'ala ka ayawma ma min dangani yaninte qur'ana kuluma ma min dalinte kira muhammadu ya bagabagali munun kede no sikabe ma min otigi de bison ki nyetu kangalo fintige wa ulaika humul kadhibun wani yengalon tigala yoro a poursuit kala je sika do bala Allah ta'ala ka mana wala sika bala kira muhammadu ka wa bagabagali wala no te matito yere makangalon tigala surtout ngalon so mantan dina dunia akapo ma kelenga dunia kumana jahil murakkabu dronde benin kuma info kumana ningalon tigela kuma ngalon oni dunia te nyosoro ite dun baga yeka ka fongalon tigela do abada dun baga be fili wani dun baga fili la fana iba ya hamin mini alayhi salam ni joro min bala nda ka fili jirala la dron abetelia kasigi kada ka le ba do ko be ko fe aba do ka fo nyi ngali be ko na lebu pile pa flana min ba ko no o yengalonya kira sallallahu alaihi wasallam dunya mun fo ngalon ke bar yalla kira ko sahaba ma dondola ako iyyakum wal kadhib akum baw kungo shika bo ngalon tigama fa innal kadhiba ikado mama bisu kan ngalon tigen ngalon yere fleni de yahdi ila al fujur alle de ko jugu bela jelen ko yam fami mama be soga ngalon tiga be so fembema kada ka baraju kala bebe bringalon ko fe ka baraju teke hari tulonga min fle nango ama ko jeneya kala be bringalon de kofe ka aka jeneya dla jamfanti be bringalon de kofe nambara to be bringalon de kofe tuningela be bringalon de kofe o kuma na kira ko fa innal kadhiba ko ngalon min fle de yahdi ila al fujur abi sama katara kulangolon bema abi sama katara ko jugu bema wa innal fujura idum bado kafo ko jugu ko langolo mani ko mi manga yahdi ila nar odebe ma sama kasi tasma ma ambebe bulla tasma minye ala kan kisama wa innar rajula akuche la yakdhib abengalon tike kamine abe aywa malana doni kamine ngalon be teme anenga kamina be kele kamina be fla wa yataharra al kadhiba fa bina laban ila nasigra te fotuni ngalon te ina fo karama wakabe chugo minabbi abengalon do tiga rebi kungulo mine oba ka nyefola tarikula oba ka nyefola dina kirula abengalon sugu do tiga rebe kabakoya ina fo amena misala do di aw man wati laban yere konote ayengalon mun tiga hali ma te mirika mun aywa iti miri reka awa angalon mun koro iti miri
k'a fɔ pour que n ka miiri k'a dɔn ni tiɲɛ don ni nkalon de la i tɛ miiri yɛrɛ o nkalonbaw bɛ tigɛ a bolo ten wa a tɛ segin ka bɔ a kelen ma o kumana kira ko innal kadhiba ko ngalon yahdi ila al-fujur a bɛ maa sama ka taa kolangolo ma wa innal fujura kolangolo dun yahdi ila an-nar a bɛ sama ka se tasuma ma wa inna ar-rajula cɛ la yakdhib a bɛ ngalon tigɛ wa yataharra al-kadhiba ka ngalon kɛrɛkɛrɛ hatta yuktaba inda Allahi kadhaban fo Alahu Taala yɛrɛ bɛ taa seereya sa k'a sɛbɛn a yɛrɛ yɔrɔ ko ngalon tigɛla o kuma karamɔgɔkɛ bɛ ten balimakɛ sinago i ka karamɔgɔ bɛ ten ngalon tigɛla yɛrɛ don a tɛ hali maloya ngalon na wa a ba tigɛ fana tɛ k'i ɲɛ tugu fana a kan wa hali n'a y'a sen ta fana a ka maaw bɛ kule o ye sitanɛ ka baara de ni maa bɛ kuma sitanɛ nɛn kan sitanɛ bɛ don mɔgɔw la de hali ka ngalon bɛ kule a la u tɛ hali a ɲɛɲini k'a dɔn o ngalon olu o jate t'a ban nka ni ala sɔnna ma da bɛ na se a dɔw ma o kumana ngalon tigɛla don wa ngalon o tɛ dɔnnibaa jogo ye an balima silamɛw karamɔgɔ ka nin dakuruɲɛ dama dama yɛrɛ bonya b'a kɔnɔ wa yɛrɛ bonya dun Allah subhanahu wa ta'ala ye min fɔ yɛrɛ bonya ka ko la kira Muhammad ye min fɔ yɛrɛ bonya ka ko la an k'an hakili to o la yɛrɛ bonya b'a kɔnɔ mun na ka d'a kan e tɛ se ka i da fani ɲɔgɔn kuma la fo a ka sɔrɔ sitanɛ don i la k'i yuguba k'i jate k'i kɛ fɛn dɔ ye i yɛrɛ bolo ka sɔrɔ i tɛ foyi ye i sigilen bɛ alahalaya min na e yɛrɛ b'a dɔn foyi t'i kɔnɔ fɔ sɔfɛ fila i tɛ foyi ye o kumana o yɛrɛ bonya i bɛ jamana min yɛrɛ kɔnɔ maa dɔw bɛ ka balo diɲɛ kɔnɔ olu t'a a dɔn i bɛ jamana min kɔnɔ kuma ma se i yɛrɛ ma o kumana yɛrɛ bonya bɛ kuma nin kɔnɔ kuma nin tɛ bɔ yɛrɛ ma jiginbaga da Allahu subhanahu wa ta'ala dun tɛ yɛrɛ bonya fɛ kira ko sallallahu alaihi wa sallam la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin aku ma sente aljanna ko la yɛrɛ bonya zarra ɲɔgɔnna kisɛ mana sɔrɔ i dusukun na man ye sahabaw siran u ye kira Muhammadu yin ka sallallahu alaihi wa sallam kun b'a fɛ ka kulusi ɲuman do de yɛrɛ bonya ye wa n b'a fɛ ka deleke ɲuman do ka sabara ɲuman do kira ko la a ko el kibru batrul haqqi wa ghamtun nasi a ko yɛrɛ bonya o ye k'i sen da tiɲɛ kan ka cɔngɔn a bɛ f'i y'a jɔ jan fɛ k'a f'i y'a jɔ surun fɛ i nkalon k'a da kɛnɛ kan cogo bɛɛ lajɛlen na e tɛ sɔn batrul haqqi k'i sen da tiɲɛ kan k'a cɔngɔn o yɛrɛ bonya bɛ i ka karamɔgɔkɛ la wa ghamtun nasi ani maaw dɔgɔya i ni kunna o ngalon an'o yɛrɛ kɔrɔta fu o de kɛra sababu ye fo wajibini bile fu bi t'u nɔrɔ maaw la k'u t'u nɔrɔ kabilaw la k'u t'u yɛrɛ kɛ fɛn ye u tɛ min ye hali maloya fana tɛ u la hali u tɛ maloya nin fana na mɔgɔ faga ko o de la n'i ye maaw feere sɔngɔ kelen na a dɔ bɛ pɛridi n'o tɛ wallahi nin ye maloya ko ye i yɛrɛ ɲɛnama fana i ka danbe yɛrɛ bɛ ka bila jɛ la dɔ n'a fɔ nin don dɔ n'a fɔ nin tɛ dɔ n'a fɔ nin don dɔ n'a fɔ nin tɛ ko dun ma daminɛ e ma alhamdulilahi a tigiw bɛɛ yen nɔ a danbe tigiw bɛɛ yen nɔ u ni ala ka di u ni ala man di la an t'o dɔn nka a tɔgɔ dalen bɛ mɔgɔw la san 1000 ni kɔ bi mɔgɔ m'o contesté ɲɔgɔn sama t'o la nka e ta de bɛ lɛfɛ ka don o don i k'a dɔn k'a fɔ siga bɛ o ko in na o kumana o yɛrɛ bonya fu o ye lebu ye o tɛ dɔnnibaga sɔrɔ kira ko n'a sɔrɔla maa min dusukun na i sen tɛ aljanna ko la ka d'a kan a b'i su ka kɛ jogo fila kan e b'i yɛrɛ ye maaw sanfɛ ngalonfin dɔn kan ka sɔrɔ i ɲɛ bɛ maaw la k'u ka dɔgɔ cogo min na maaw fana ɲɛ bɛ i fitinini na o cogo la o de la Alahu subhanahu wa ta'ala ka jɔnw bilalen hali denmisɛn fitininw bɛɛ bɛ da ko a bɛɛ bɛ da ko i ka karamɔgɔkɛ la o la an balima silamɛw nin ye dɔgɔyama tagamasiyɛn de ye an bɛ ala de deli tuubi la n'o tɛ dɔgɔyama min bɛ lahara o ka jugu ka tɛmɛ nin kan ka d'a kan ala tɛ yɛrɛ bonyabaga sira foyi la fo jahanama dɔgɔyama ala k'an kisi o ma o kuma yɛrɛ bonya bɛ kuma nin kɔnɔ kira dun bɛ tila k'a fɔ hadisul kudusi la ko masaba ko yɛrɛ kɔrɔta ani yɛrɛ sankɔrɔta ani yɛrɛ makaba ko ne Allah subhanahu wa ta'ala ka sirifini don
Mama ni ya sama ini neche mba faraka boy la tasma kono ala kan kisama kuma na yere bunya o be kuma ni kono wa yere bunya baga o tike don baga yi ambal maslanu karamo he kan nda kunyen dama dama ala nyesranye baliya ba kono munna kadakan ale ba ye ka fo nin filila nin segna ka bonga filima o ye doya ma ye ngolo kadaka jengini na de ale mago be je joro en je to ndela ale ta don ka fo e yere kay do ika sonna ke so ika ererima o ye korota de don bago fe wallahi ika nyinga li dole ka fo kun vraiment ga doni masema wallahi tani do e kata ka sanyinga o don bago nyonga la dade nga kuma te fen kala madina la ale ya ye ka fo na ka kuma do fora ka fo apnya fo tanga chena a sawaba e ninde ale boye majigenya kuma o ala yesranye baliya o ba kono ba mamin te sira ala nye automatiquement e disqualifiera ka bo dunya kono e tsaka ke dun ba yo kan kadaka allah subhanahu wa ta'ala abo de fo anye akun ni ale yesranye bago yoro dun bago dun minu ye ala dɔn kuma caman tigiw ko tɛ dɛ minnu ye ala dɔn ka ala ka ɲankata degere dɔn ka alaw taala dɔn k'a ka se degere dɔn ka alaw taala dɔn k'a ka fanga degere dɔn ka ala dɔn a bɛ maa nɛgɛn k'i minɛ cogo min na ka alaw subahana taala dɔn k'a ka hinɛ degere dɔn ka alaw subahana taala dɔn nin dɔn cogo in na a lahalaya bɛɛ lajɛlen na hɛrɛ bolo ma hɛrɛ tana bolo ma wallahi olu bɛ siran ala ɲɛ o de la alaw subahana taala ko innama yakhsha allaha min ibadihi al-ulama ako ala dɔnbagaw de bɛ siran Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ o kumana n'i ye maa ye ko ala ɲɛsiranɲɛ t'a la fewu fo ka taa se nin ɲɔgɔnna degere ma fo ka taa se i ka sigi k'i da fɔ kuma la k'a bɔ diina kɔnɔ a nkalon n'a tiɲɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ i tɛ segin ka bɔ kelen ma o kumana ala ɲɛsiranɲɛ tɛ yen o kumana ni ala ɲɛsiranɲɛ fana dun t'i la automatiquement e disqualifiera ka bɔ dɔnniya kɔnɔ o kumana nin ye lebu belebeleba 4 ye min bɛ sɔrɔ karamɔgɔkɛ ka kuma nin kɔnɔ an bɛ ayiwa min ta a kɔnɔ automatiquement ani a dalilu jahiliya b'a kɔnɔ kodɔnbali a tɛ diina dɔn o b'a kɔnɔ nkalontigɛ b'a kɔnɔ nkalontigɛla de o bɛ faamu kuma in kɔnɔ yɛrɛ bonya b'a kɔnɔ ani yɛrɛ kɔrɔta ani kaba yɛrɛ la o bɛ kuma nin kɔnɔ ala ɲɛ siranɲɛ baliya o y'a naaninan o bɛ kuma nin kɔnɔ wa nin jogo kelen o kelen nin si ni dɔnniya tɛ bila minɛn kelen kɔnɔ dɔnni hakika mana na dɔrɔn nin bɛ taa ka bɔ yen ni dɔnniya sabatilen na n'i la o ye kodɔnbaliya tagalen ka bɔ yen i tɛ kɛ kodɔnbali ye tuguni i tɛ kodɔnbaliya kuma fɔ tuguni ni dɔnniya hakika na n'i la o ye nkalon tagalen ka bɔ yen i t'i ɲɛ tugu fiyewu ka nkalon tigɛ n'a tɛmɛn'i nɛn kan n'i bɔra kalama i bɛ kɔrɔn boli ka tilebi boli pour que nin kuma ye an kun y'a fɔ karamɔgɔw y'o kɛra karamɔgɔw bɛ deli k'o kɛ karamɔgɔw bɛ deli ka sɛbɛnni kɛ ne kun y'a fɔ ta kunun ka bi dun o kuma na ayiwa nkalon o tɛ karamɔgɔya jogo dɔ ye a sabanan yɛrɛ bonya ni yɛrɛ kɔrɔta ni kaba yɛrɛ la o tɛ karamɔgɔya jogo dɔ ye dɔnniya mana na dɔrɔn a b'o gɛn ka bɔ i la la i bɛ mɔgɔ caman ye a ka n'i donna taaraki kitabuw kɔnɔ a ka kibaruya bɛ f'i ye a ka palimarɛsi bɛ f'i ye ka fɔ a kun bɛ tan nka tuma min na ni a nana kɛ silamɛ ye i b'a ye a b'a fɔ a bɛ k'i kɔnɔ komi nin tigi kelen tɛ ka d'a kan silamɛya faamuya dɔnniya a bɛ maa dilan de ni ala ye hɛrɛ laɲini mɔgɔ min ye a bɛ silamɛya dɔnniya faamuya d'i ma de komi kira b'o fɔ a ka hadisi wɛrɛ la cogoya min na man yuridillahu bihi khayra yufaqihuhu fi ddin ni ala ye hɛrɛ laɲini mɔgɔ min a bɛ faamuya di ɲɔgɔn o ma dɔnniya hakika mana na dɔrɔn yɛrɛ bonya ni yɛrɛ kɔrɔta ni yɛrɛ fɔ ani waso yɛrɛ la ani kawa yɛrɛ la ni kamankɔrɔta fɛn fɛn bɛ yen dɔnniya bɛ na k'o bɛɛ bonya i b'i yɛrɛ ye i tɛ foyi ye fɔ ji ni bɔgɔ i b'i yɛrɛ i tɛ foyi ye fɔ Alahu Taala ka jɔnni i b'i yɛrɛ i tɛ foyi ye fɔ mɔgɔ min i bɛ se ka fili komi i bɛ se ka bɛn sawaba ma i n'a fɔ dɔnnibaga ɲuman tɛmɛnenw b'o o lahalaya la cogoya min na o kuma na a naaninan a n'a lebu laban an ye min ta fɔlɔ ala ɲɛsiranɲɛ t'a kɔnɔ ka d'a kan ala ɲɛsiranɲɛ de bɛ dɔnnibaga la seni wallahi ala k'an kisi k'an tanga ni ala ɲɛsiranɲɛ t'i la
ibi se ka kuma fo min ga juguni nu ite se nga ba kelma wa mate ke la segin kuma don ba te wuli nga don ba ka ala yin saranye de ba la wuli don ba mana do ka fo ne fle kan min fo sini la harane bina jo ala nyefe ni sawaba dun mba sara nyuma soro chogomina na kira ereri fananye mba ereri mbe toro soro ala chogot ni sawaba dun mamun ye barake na ye mbenga pourcentage tawla chogamina na make sawaba na kira filiye ka fo fili de dun ha akachala mben kungo soro o fanala o kama no ala yesere baga be dun baga mina na ye kuma fo ade hami akapuma ina ade hami kuma ni koro ne afara ko mogodo ya soso doni dron abe sra akana take erere ba ale bulu o kuma abe wili ka kuma ni nodu na sabatira ko erere ba la dori ba ya be seki pour que bara kana take kuma ina le ka foyi la hara akata kungo soro o kuma na dun baga te wili tenno dun baga ka fotte jongo ala aka ala yesere pour que o kuma ala yesere tika karmo ke lambal make sinaru ala yesere tala o kuma ni jugo ba sabab nani bebe dunya genga boy wala kaka mangalon sa detecte sa kaira ka fate fandon ata kini na namambolo do dina kono ambeta corona consulter donin bundala Allah subhanahu wa ta'ala ye munde fo dunya walandala lambal maslamu donin bundala masabab ko kwale madoni chamandi mashima dunya kama chamandi mashima la doni koni kera fitinin de aya fitinin de di wala ni ye qur'ana ta ka qur'ana la je ibita suratu yusuf Allah subhanahu wa ta'ala abe qissa do fo yusuf ni abal mawje ka taktik do ke wakati na choko kama yusuf ni abal mawje o résultat bita ke jumanye yusuf balma ke benyamin aba mine ka to afa misra duguba kono pour que balma to ka segen unana nyogon soro misra duguba kono nyogon fe o kuma Allah taala hakilna min di yusuf ma ka plan min di yusuf ma ayo plan detect o kiwara ya fo yoro min suratu yusuf kono ka bo aya bi wolong lani durula kana aya bi wolong lani worola ala bina o aya la ban kuma jumama aba fo wa fawqa kulli dhi ilmin alim ko don baga fengo fembe ni Allah taala kala tiga kono adon ka fo don baga bi sanfe wa fawqa kulli dhi ilmin alim habani defo wona ni yem masaba yere kani masami tay dunya yi na ya tla mawni nyonci bali yoro do la Allah subhanahu wa taala be dunya gen yere ka bo adama don la fi aba fo ne de ba do auta don ina fo be suratu baqara kono tugo mina kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum aku wati jola kawili ki yere defa ki ka dina defa be wajibe awka kasro mande awye wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum aku nga doba na obi fendo kon awka herba kon wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum nga doba la ni arab makande suratu bakara kon adoba la obi fendo fana kanu nga awka torobala wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ta'ala de ba don awta don abeni kuma ni tani kasi ngoblo la wallahi abe dunya re genga bwana pew nga walanda to nofe walanda be min nofe mado ki dafa ki sike ke de dina bedon e de tikini ni mambolo do ata fini na jelendo ata do dina re femi anyaga mina ma adama dinya ta akana shweni ke akana chine ke nako shwen kala ke wallahi no do anta fo ngongo wa o te kala yere o ko dom baliyan o de nana black man folila o kuma na masaba ka kuma ninde wa fawqa kulli dhi ilmin alim akum mama ye dunya ke ma bi sanfe o kuma na dunin bette ma kelembolo ni masaba kuma kan ikanita wallahi kika karamo ke ka kuma ta ire ka shwa ke woni yonci lambal maslamu nan boray ka karamo ke ka fandom baliya anaka kudom baliya anaka yere korota fu anaka takaburu anaka kaman korota fu ka dalu jelen fulanan di aw ma qur'ana kono donin bulundala yahudiya de kira muhammadu nyininga dondola u fara ka kawa ka jira ka fo olu fana kitabu kumbu bolo olu kitabu dungaw de u kira nyininga mundela ko ni kibariya
ko kira ka fɛn fɔ olu ye ni kan komi Allah subhanahu wa ta'ala b'o fɔ an ye suratul Asra'i a aya 80 ani aya 4 ka taa se 85 ani 5 ma o fila ni ɲɔgɔn cɛ masaba ko cogo di wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أكو بني نينغا يهوديا وكفر وكمان كورتارا بني نينغا كابون نيك برياما afuye ka fonni o dunduguma doni be ne ala kelempe de bolo o kuma na yahudiya fara yahudiya tana kasa ba adama dum be aw be ka blaw kungulo la ka bo bima ka fo doniya min fle ne ma chaman daw man ni fitini de aw wala mbal maslamu ni ma kelembe sigi ki dawaga ke ebo be don eta do doniya ere femini donc man Allah subhanahu wa ta'ala ko ay fitini de dam o fitini fana don ba ko ñogon sama a tafsir la do ko fitini de dam awa don ba kelengelen bema fitini de diram ma kelengelen bema do ko fitini de tarakana o fitini fana sara ambe ñogon ce anyway Allah subhanahu wa ta'ala ko wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ako foy ma de aw ma doniya na fo fitini wala ambal maslamu ambe se ka wasani ni dakunya dama ye Allah taala yere ka dunya klan blundala ala ma chamandi ma kelema ama ma kelen ke top wani ayam fofo nyogon ko de dobe dodon dote odon dobe dodon dote odon o kuma ambe tu nyogona pour que angan saro soro dina fana betende la ni ma kelen ko kebo bedon o kore ke ma do kala na ite foi kala mala foi ata don yere dina yere minyi o de kama aya koke nye ka nyeke koy kuma ni kana balawla aya lamene hakili na sigira yoro tan ni dakul nunu de bada na tora ni ngono ani mate fo nyongo angana shweni ke angana jeneke angana jafa ke angana ngalonti angana nambara ke fama kana fantan to wallahi na tora ni ngono ani masite fo nyongo kadaka ni ntekala ngana duna dina kono feminya Allah subhanahu wa ta'ala naka joni nyogon chey dance min bani nyogon chey ala ka jore ni chidon jore ni nabi mo jore ni malika jore ni dusukunga ngani joro de di Allah subhanahu wa ta'ala ma nengunga ngani kuma qualité de nyeshi Allah subhanahu wa ta'ala ma farkulo ka ngani bara qualité de ke Allah subhanahu wa ta'ala ala kelebantiya na nono ya saba ka ala kelebantiya wala ka bo nyogona aywa akadani na katigiya kono ka ala kelebantiya wala ka bo nyogona aka magamfutu na ka to nyuma kono ka ala kelebantiya wala ka bo nyogona batola min na bike alay farkolo be batu min ke alay nengumbe batu min ke alo talay disukumbe joro min di alama ko fese ma kele shite min bise ko o ke ko se o dana o ye ala yere kele ala kelebantiya babu kelempeye ma kele te se ko se adana dina doni ma damne ni ambal masala namboro kono amana bo kono ankana kira sallallahu alaihi wasallam ka cidenya kono cidenya koroye jumanyi abe munde nyine anfe ate munde nyine anfe abam bali munde la danfara juman be cidene adamaden gansanche danfara juman be cidene Allah subhanahu wa ta'ala ce ani juman de kakkan katra cidema ani juman de mankan katra cidema akanga hakka juman occupé anduskuna ni ya dama walanda ya ambaden islamu ma kelinte ni bankalana namboro lambaden islamu ambina kana do sali kono misali yala ni exemple fitinu di sana yere ka do sali kono anka ta yani at-tahara sanuya bunda sanuya chini na belebele ibsaki sika o kelem pekan o bena ta ibasoro masala do bine ila ibe mo wara nyinga nana do sali kono o bo chogo yala nana do sun kono o bo chogo yala nana do hiji kono o bo chogo yala
nana do sani fere kono ibse ki sike silamaya ba fe sani fere katme mawni nyokonche fere be sabatinde abe wulili ninde alla daye na furanon ko akirbe tanne ibse ka o damata wiki ka kalanta bolo ye itena se ko ka ko so dana نمبر مسلمو ناندونا أيوة يعني الحقوق المشتركة دينا فاتش إسلامية بحكم بلا أنيونجي فاني دينش إسلامية بحكم بلا أنيونجي تنا مسوج إسلامية بحكم بلا أنيونجي نبيا دمتا ولانداي أمبر إسلامي ناندونا دو فروق دما كونو إسلامية بافي فروق كي تشوكيا مينا إسلامية بافي دينك فروق تو إتابو مينا إسلامية بافي أكام تو تشوكيا مينا إسلامية بافي أكام مرا تشوكيا مينا kana se ayere be ayere sanya chugomina kana se akalla da kuma kana se aka bange kuma kana se bange julu kuma kana se muso blalima kana se lida sigima kana se muso aywa furu salima kana se lida sigima kana se chef fatulima kana se o lida sigima onu kechugo onu konoko wallahi idiseki ika kalam benyeshi o kelema masala do bina ila wala don bagaw global ibe mo wara nyini ka wala nin be ka bo mo kelen ga don o te fende kalama dina la ay min ke dina ye o ti kala nunun de be kala dina de nana kana kechugo yelema nin kechugo tumbambulo adamadiya kono dina de nana kana nun yelema nin be kala nin ka bo mo kelen ga don yama ambani islamo nan donat islamiyya tarihi dama kono nin ko in kera ka konni nin ko in kera ka konni nin ko in de dara ninga kadaka mago be nin bela kiri tiga blondala o tarihi yɛrɛ kelen pe i bɛ se k'i si kɔ kan o misaliya surman filɛ ngɔrɔ tile filanin na karamɔgɔkɛ ka kasɛti dɔ filɛ yala la mɔgɔ bolo denmisɛnnin fitinin a ko Fatima tun ye an ba Fatima to radiyallahu anha ko an ba Fatima tun ye a ka tiɲɛ réclamer Abubakar Siddiq radiyallahu anhu kaya ka tiɲɛ réclamer o la kana se fo Abubakar fatulen kɔfɛ ko an ba Fatima to continuera ka tiɲɛ réclamer et pourtant an ba Fatima to dun fatura Abubakar Siddiq donc a bɛ ngalon tigɛ comme nugu t'a kɔnɔ wa a tɛ segin fana hali nugu tɛ mɔgɔ min kɔnɔ i tɛ ɲɔgɔn ngalon tigɛ nin bɛ kaburu kɔnɔ déjà o kɔnɔna na a nana fɔ ko tiɲɛ ko Fatima tɛ denmusonin kelen de ko sumuni de bɛ di musow ma ko kuma na ko ala an ka kɛ a ka tila sa ko a bɛ tila sekin de ko ka kelen ta k'o di musow ma ko ka tɔ 7 di Fatima to Zahra ma mɔrɔto ngalon don ni exemple fitinin ye ten dɔrɔn n tɛmɛtɔ k'a fɔ aw ye n'o tɛ a daminɛ don diinɛ kun dɔrɔn a bɛ ngalon tigɛ parce que a ma kalan t'a dɔn o ye ngalon ye hali n'a y'a sɔrɔ ayiwa ko tiɲɛ in kun bɛ tila ngalon de don denmuso kelen a ka hakɛ o ye nafolo tila filanan nafolo bɛ tila fila ye de ka sara kelen d'a ma denmuso kelen ka hakɛw ye kuranakolo jɛlen i tɛ taa yɔrɔ si nka ne ale ko k'a tɛ wuli a tɛ wuli kɛ parce que ala ye sɛnɛ de ten hali ni nin yirala la a tɛna sɔn a bɛ munumunu ka taa fan wɛrɛ fɛ ka sɔrɔ kɛnɛkan ko don dɔnnibagaw tulo b'a kuma la o tuma nin ye nkalon tigɛla de ye an balima silamɛw bɛɛ k'i cogo dɔn a la nin kun bɛ diɲɛ ɲini de alhamdulillah i ye dɔ sɔrɔ sa maaw to k'u ka ala bato a bato cogo la i kana silamɛw fara i kana don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ i ka tɔɔrɔ ka yɛlɛn ka taa se fo sahabaw ma fo u b'u ka kaburu kɔnɔ o kuma nin ye ayiwa nkalon de a t'a dɔn diinɛ yɛrɛ ye fɛn min ye o de b'a bila nin na o kuma diinɛ dɔnniya o ka bon maa kelen ka dɔnniya ma o la Allahu subhanahu wa ta'ala ye min fɔ dɔnniya walanda la o filɛ nin ye an b'a lajɛ ka dakuruɲɛ dama dama fɔ kira Muhamadu taala sallallahu alaihi wa sallam o kuma na an na nin walanda in ɲɔn kelen ye walanda tɔw bɛ na fɛn min ye dɔnnibagaw hakikaw olu y'u ka dɔnniya xidima cogoya min na olu ye dɔnniya minɛ k'a kɛ fɛn min ye olu taara sira minnu fɛ k'o yira silamɛw k'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin ta ani dɔnniya u tɛ taa fan kelen fɛ u tɛ bila minɛn kelen kɔnɔ k'a yira k'a fɔ karamɔgɔkɛ t'a yɛrɛ kalama dɔnniya na k'a yira k'a fɔ a t'a kinibolo n'a namabolo dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na diinɛ kibaruya la k'a yira k'a fɔ ala ɲɛ siranɲɛ t'a bolo k'a yira k'a fɔ yɛrɛ bonya ni yɛrɛ kɔrɔta bɛ a la an bɛ kira Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam an bɛ kira nɔw lajɛ kira Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam
a bɛ kuma dɔnniya kan a bɛ kuma dɔnniya kan a bɛ kuma fana ka dɔnnibagaw k'u ladi ka bɔ yɛrɛ kɔrɔta ma dɔnniya kɔnɔ kira sallallahu alaihi wasallam a ko an ma a ko sayidina musa ani sayidina khidr a ko u ka ɲɔgɔn sɔrɔ sababu kira b'a fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam ko a sababu sɔrɔla juman fɛ ko sayidina musa de ye wajuli kɛ bani israilakaw cɛla don dɔ la wajuli nin alhamdulillah kolo girinna wajuli nin a diyara mɔgɔw ye mɔgɔw y'a faamu kosɛbɛ a fɔ dɔ nana a ko musa alahu taala dun a ye ladiya yali musa nin duniya min nin faamuyaba min filɛ e la est-ce que mɔgɔ bɛ dugumakolo kan bi min bɛ i ta ɲɔgɔn bɔ kira muhamadu ko cogo di kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko musa kun kan ka dɔnniya segin ala ma de a kun kan ka fɔ allahu a'lam ala b'a dɔn ne t'a dɔn dɛ dɔnniya ye fitinin de ko malheureusement komi musa m'o fɔ musa ko ko n t'a o tigi dɔn a y'o fɔ dama min kɛ dɛ allahu subhanahu wa ta'ala sina k'a kibaruya ko la ko jɔnkɛ dɔ bɛ n bolo k'a bɛ ba fila kunbɛn yɔrɔ majma' al-bahrain a ko i bɛ se o jɔnkɛ in ma o ye ne ala yɛrɛ ka jɔn ye n ye min dɔnniya ataynahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma ne ala taala hinɛ n'a la o hinɛ in dɔnnibaga dɔw b'a kɛ nabi ɲumanya ye dɔnnibaga dɔw b'a kɛ ayiwa jɔn ɲumanya ye jɔn ɲumanya kɔni siga tɛ o la nka nabi ɲumanya ɲɔgɔn sama sama b'o nɔfɛ dɔɔni nka walanda to kan ala taala kɛ a ta tɔgɔ ma k'a désigner musa ye o bɛ wasa kɛ a ka jɔn ɲuman ye a ko n ka jɔn ɲuman dɔ bɛ yen nɔ o bɛ se k'i kalan dɔnniya a bɛɛ tɛ maa kelen bolo a bɛ tila de komi n y'a fɔ aw ye cogo min na dɔnniya ye bulonda de i bɛ bulonda 100 jata la a kelen o kelen maa kelen t'o sɔrɔ k'o se a dan na kuma ma se e ka kɛ k'i b'a bɛɛ dɔn tɛ fɛn kalama diina ko la o kumana sayidina musa a y'a ɲini ala fɛ ala ka nin jɔn ɲuman jira a la o kumana min kɛra olu ka kisa la dɔnnibagaw b'o dɔn sayidina musa a nana don sayidina khidr bolo kalandenya la nka a y'a sɔrɔ mun na tumana min na a ma dɔnniya segin ka taa alahu subhanahu wa ta'ala ma o kuma dɔnni jogo ɲuman ye majigin de ye dɔnni jogo ɲuman ye i k'a dɔn k'a fɔ e bɛ dɔ dɔn nka dɔ wɛrɛ fana bɛ dɔ dɔn o de la kuma donso ko ni maa min ye jɔyɔrɔ ye i yɛrɛ la dɔnni kɔnɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ i ye dɔ dɔn ka camanba de i m'o de dɔn man kana yadda'i fil ilmi mansiban alimta shay'an wa ghabat anka ashiya akoni mami ni ye i yɛrɛ jate k'a fɔ e bɛ dɔnniya i bɛ fɛn dɔ dɔn a dɔn k'a fɔ i ye dɔɔni de dɔn ka camanba de perdre la i t'o dɔn halisa i kan k'o ɲini o kumana diina dɔnniya a bɛɛ ka bon maa kelen ma bali ni yɛrɛ ma don kalan na yɛrɛ hali kuranna kalan cogo hali aya kelen fɔ cogo ɲuman a tɛ se a la a tɛ se k'i dafa dɔrɔn k'a bɔn kuma na dɔrɔn kuma tɛ ka bɔ hakili ma da o kuma na a bɛ ɲini silamɛw a y'a lamɛn ni hakili ye a karamɔgɔ fɔlɔ de ye nin ye diɲɛ bɛɛ o kuma kira sallallahu alaihi wasallam a ye nin fɔ an ye tan k'an lakekuya ni a ye o cogo kelen don halisa kira b'an lakekuya dɔnniya bulonda la kira ani sayidina jibril ka ɲɔgɔn ye ni sayidina jibril ye ɲininkali dama dama kɛ a la ɲininkali nana se niveau dɔ la kira sallallahu alaihi wasallam k'an lakala jogo ɲuman na an k'a dɔn k'a fɔ n tɛ nin dɔn o tɛ lebu ye kira ye kuma sege sayidina jibril ma tumana min a y'a ɲininka akhbirni ani saati fi الحديث الطويل عمر بن الخطاب يعني في الحديث الطويل أيوة حديث جاندو كفت منامنا أولوس سجلم به كرا يورو وكمانا تشين أنا نو يسيدنا جبريل يا أدون غاننا أدم دين سورة دلا أي كرا نينينغا السجرا كجرا كرا محمد صلى الله عليه وسلم كسنغرو نكرا سنغرو داكين كابلو فلادا سنغرو فلاكا أكو يا محمد أخبرني عن الإسلام نكي وريا فنجما إسلام يا كرا إسلام يا جوسين دورو فايا ودونا أكو نكي وريا أخبرني عن الإيمان نكي وريا لمانيانا أبي فنجما ما كل لمانيا كرا محمد لمانيا جوسين وورو فايا ودون okumana ninde ala niyoro e jonka silamaya ya kene kandai limaniya ya duskumbe misri woro mana fara wolungula kata anin kele man niyoro tanana bebe ke allah subhanahu wa ta'ala kelindi okuma be soro ka adama de hakke koloshi ka farani ga okuma be dafa
nin de dinai wona silamaya josen duru ani lemanaya josen woro kira ya bedda kene kan nin dun sayyidina jibril kontina ni ngalila ako akhbirni an al-ihsan ukmana lemanaya mana se top wanna sani be ko muhsin o fonyi ayo fana fo aya ko an ta'budu allaha ka annaka tara ako ni sero niveau ma ebe ala batina fo nyeba allah kadaka ni nyeta la nyebila sayyidina jibril kontina ni ngalila ako akhbirni an as-sa'a ako mba fesa ko rebbe ka kumingama no ye saya ko fe ko no ye sa'atu ye no ye qiyama ko no ye aljanna ko no ye tasma ko o ko bina damene wati juma kira sallallahu alaihi wasallam ayan la kalan yurayna ako mal mas'ul anha bi a'lama min as-sa'ili ako ne min ngara Allah ne te qiyama ko kibariya do katme ni gal kebaka kuma kore jumanye eni ne be kelen qiyama ko la dunya haqiqa rere o te eni ne sila kuma na imam maliki ni defo ako karamo iki yere delinta dona katla ka kalandew delinta dona kuma walanda bena se karamo bawmun temena olu ka tabulu ma dunya blunda la chugamina ni maddo kalana te kalando ata don yere dina dunya e femini de kama abada fa kuma la ka bon kuma kira sallallahu alaihi wasallam ni ya kala kalaniye sahabaula wala lamba islamu ka kuma aywa nyongirin kuma fiye sanambe sigida a flananta o sigida flanan o bena ke jumenga o bena ke aywa donim baga nyumon ulu tasira yu doni khidma chogamina yu doni la bara chogamina uya ye doniya ye doni chogamina uya ye doniya ye responsabilité chogamina u mesra nyini ngali ni jabi nye chogamina amina doni foye o fanala sigida flanana karamo ke ka pumanka sigida sabana be yala nanna be yala kata se fo aba fo minke ko ni mami maso atama abe fer ika fere ke ikana amma kuma bena afana kan akechugo nyuma minye ko fo silame beka bokumpana ni ala sonama kuma ambe kuma nyongiri kuma juma foya kira sallallahu alaihi wasallam ika kira ka kuma ninta ika to silame ya gale kono wallahi ika kira ka kuma imbla ika tungalun tigela ko amana tayoro mina ifana na tayi kira dunya munfo sallallahu alaihi wasallam kira muhammadu ko ako kullu bani adam khata'un ako ba adama din ni ko ni bora anfa adam la khata'un ako ye fili badi ama fi be fili de ako yere de fili badi khata'un fili chama fana ibe fili ikapmala ibe fili ikamirila ibe fili ika barala ibe fili ko kechola ibe fili ko yechola eba milko ninde do atike oye efeni aya koreni ya korotoye efeni hadisin koreni ya korotoye efeni korona aya nde jigina kani wuli ube franyo ngande efeni hadisin konani ya ayi ninde konani okumana kullu bani adam khata'un bien sûr que hali abseka ka kechugo nyumam bi kono iba fe ka ke ka nyede nga kira ko nde ko ala yesfili latiga ba adama dembeka wa khairul khata'in akunga filiba bela jele nyuma etawabuna min besegin okumana mbaluma kesnayo mbi nyinga ne Allah subhanahu wa ta'ala sam bisaba ni kono maligire ka karamo ke kan galun maligire aka kalabanciya maligire aka finga di moma maligire abe ko ka nyeye ka fo ya jo janfe ka fo ya jo sunfe masala kilen pejra na ka fo adela ka segin ka bonima ouvertement ka fo chena an kunye ni fo ina fo doni ba nyuman temenu ya ke chogamina ina fo imam maliku ya ke chogomina iba me fi qadimihi wa jadidihi ina fo abu hanifa tan ya ke chogomina iba sebenenye aka fatwa folo akunye ni fo nga kofe anana ni fo ni dona gafu kono insha Allah amena misaliya chamandi mba nyini ife ala jati kama iko kelempeta ko bla anko ye ouvertement ka fo chena ne kunye ni fo nga erari ba kono ka taka mini aye wulu wongo inda mena kana bla sisana ba wajulite abe hakatu la mena ba wajulite ka positionner ka slamé fara ku tchetchi
kan nini jugu bo kira muhammadullah sallallahu alaihi wasallam kan nini jugu bo sahabawla abba bekeni ngalo fin don har maloya doni be mo ngomne take wana ni kira ka kuma sallallahu alaihi wasallam ka fo abba adama dembe be fili nga fili ba be nyuma o yemin be segeni ko ne ka exemple kelempe jira anna no exemple kelen yera o kuma karamo courage on ga kuma be na o ka ante bla ante korti oma wele min dara karamo ye kuma be na o fanaka note mo min ko ka wakale ka mata wuli ne tlala ka foko karamo kana katrema we manu baliadi déjà ka position garder lendo e ko yete wuli e ka kuma kan kelente wuli karamo ko bawto kuma amunu ma brekala aywa angoni dusu bankanya do ambe minimi do ambo fola note karamo ko baw beni no o kuma nambe karamo ko bafla ka kuma fiye alhamdulillah wulu ya nyire kam malika dun ba ko wi u donendo kateme alene an beka ala tabaqatin alamiyatin ngante fanfaro made manganti ho nganto made donin bulundala nunun donendo kateme alene an beka an karamo ke aqib susu haidara atara ofe ale ma bladra gindalaw akon nene etepma ete doni bagayu iko doni baga munu ibolu de kapma takana ibolu de kapma takana wala ibolu de kasebe non takana wala inolu yerebena wala naso nene be se oluma oluba do dalube tayorom nane no be kuma note ette ayinu fotanno muna paska ba do atluba ka wajulu ka na atluba ka wumuni kana ninte dunya don ninta do dunya be chokaya menna donc ne kasigene ni do kaya madedu aqibu soso yene fo ankara mo gorabe ismail drame qur'an sur aya do be surat az-zukhruf kono na allah subhanahu wa ta'ala be kuma isa ibn maryam ka kibarayaka abita kuma se niveau là-bas wa innahu la ilmun lis-sa'a fala tamtarun biha wattabi'uni hadha siratun mustaqim ako isa akan nani qur'an ya fata wa innahu la ilmun isa yere isa ibn maryama ako qiyama katta mashiya do ya do dun bawo ye nyongon sama la doni do ya jira kafo isa ye aywa qiyama ta mashiya do yake cidin kunye keme sama tan sabaye ngo isa ya avandri ya kuma be famu ñogon samate ono fe kuma we ittifaqu ye femi kunye keme saba ni koy no be bana kana se fo keme saba ani ta ani aywa fla a keme saba ni tan fla nande isai kuma na ko ba ira ka fo kostrunyana onga do ya tafsiri ka fo la isa ka jiela banani ko ye qiyamata ta mashiya badwe ina fo hadithu salu nanani o chugumna an karamo ke ismail drame beba don kateme eni nene aleka dina blonda kodonde ngante wonwoli made ngante ho ha ho made dina ka donin ta tayro la ka bla bla la ngamboma o ya nyini ngani yorena ayeni aya tafsiri ni isa kan nani ye aka wati laban nani o yoro beladina do ya nyini nga aka an karama ko kuma na minu ko ka te jiguda aku ni donin baga manyonye anga timanga wala dafe ni ye ismail dana me ka foy aku ni donin baga manyonye o kuma na ne de ya kuma ni fo ne karamo ke ko tiete o kuma na be fere de kesisan ambe nyon la soro chokaya minna bunya ni karama kono ko me kuma be na katara ma chokaya minna aka soni sika beka nye fongo fenfo mba be dalu boka jirala ni allah taala ka jin o kuma na ni mado kala na te kalandon o kuma na mbe walanda nyongriya ka karamo ka jahiliya ko daslame utlo ka te fendo dinala ka kangalo ko daslame utlo kan ka yere buyani yere korota fu ka soro etike foye mo shiti aybe jamana mo gono dobe je kono ta don o jamana yere be kuma ma se yere kulukutuma o kuma o yere bunya fu fana ko dakene kan kaka ala nye sranye bali abe ka jengini na ka dunia ko dakene kan note mama be la haran nyini ni ka dunia itene kuma fo parce que ba do ibe do ite do iba do fana ka fo ibe fili o kuma ni ala nye sranye be ala nye sranye de la sekin
lambe ala dele ala ka wala ndey fam ya cogo ñuman dinene aw bela jelema ni nye mbe dina ne ba be don ay na ñininga ni nya sigida foloy ni nya batum bala yoro minna ay walla haraba batum soro yinno ne ka ngo kele mana wuli nte kuma foka tansa a focogo kacha aba bonde na sigara yoro mina aba bonino a focogo kacha ngani mo kelen be bala okumana jabi min ba mbolo ola a sigida folo ye ninye ni ala sonama sigida flana be ye ala ni ala sonama sigida sabana be ye ala ni ala sona sigida nanina be ye ala insha Allah ta'ala okumana ka anyini lamembaga jakulu bela jelen fe an beka je ka lameni hakliye an kana lameni niye foy tani ñogon ce ante blunda kele ante ñogon cieta nga dona jama fende kono wodi fana kama o fana tse ka to akele mula akele nga ka soye ngalunka ambe ala dele ala kanga mowe munum be kuma lamme ninga nafani a hera may ka ala dele ala kanga mowe munum be kuma lamme ni diskun dayele lenye munum tita kule la haradu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir na yasram kum lamme ninke nangum be hakili angum teke sa'ir dunge ala kan kishoma kamina allah taala fe ala kan laf an nafalambo lammenina minnu min fora Allah ta'ala ka kan nafalai erer mun mana sura kono we adama danya joyroy kada ka kira yere sallallahu alaihi wasallam akumbo fo aba fo qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi qur'ana kullu jalelo wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi akun nifliyera o fili o benne kira muhammadu o benne nikan o be ke filiye ne polo o be ke ereriye ne kira muhammadu bolo ngani kanda yera in ihtadaitu nin kandara fa bima yuhi ilayya rabbi o be ke ni mari o be ke na ka wahyi o be ke ni allah subhanahu wa ta'ala ka fone sireye katra nema o kuma ka jira ka fo ala abe ko bela jelen kalama tuna kira yere sallallahu alaihi wasallam akumbeni fo wakati chama kira muhammad sallallahu alaihi wasallam akumbeni fo wakati chama walamba hakilito ala ntifili utedina kumaye netafili utedina kumaye utedina kudon kumaye mama nko umashima karama wake kon ula kumambe ala deli Allah subhanahu wa ta'ala kan kisi yere korotama ambe Allah ta'ala deli ala kan kisi kawa yere lama ambe Allah ta'ala deli ala kan kisi son yere ye damatemema o kuma hassa ambe sigi aya kileniga ni ye kira yere dala kumai qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi afuye ni erere ne soro ni file ne soro o be kenne yere kan adama danya joyoro min benna wa in ihtadaitu ga sawaba min mana soronka ko kono fa bima yuha ilayya rabbi allah ta'ala be wahi mun cimma de wulude sawaba wi ni erere fitini ye tuma do o yene ka adama danya joyoro ye innahu ikado ala sami'un meni masado qaribun akasu an bela jelena o kuma kira ama filfififi ngaye ninke ka on la kalande anga do ka fo mama be kuma dina kono do de be mini ka kuma la do be bla ina fo kunya malik ibn anas ka slogan cho gamina ma shibe kuma dina ni kono do be mini ka kuma la do be bla malik men fo wakati be na be walanda damne fo na kera ni qabru tige aba nyesi aba bulo shikira muhammad ka qabru ma fi yani fi masjid an-nabawi al-sharif kira muhammad ka misri kono wala mbade islamew anka nyire nyini anka segen anka dina nyini dina temne be bulo nin ta dok mama sana dima faqid shay la yu'tihi famin tam mobility sakudi nin kumbe mo nyini de hasabo mo nyini kelende la ka dina kodo nyona ka koke nyeke koy ka maw nyami utado dina ere famiye utado armada famiye utado donimin blonembe anna an kinife utado donimin blonembe anna mambolo fe okumana ha hode do ani chete kelenye ala kanga dina famya tugni mandama aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah ta'ala kambe sawaba makambe sigidawale.